ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅବିକଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ନିଆରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଅସୀମ କରୁଣାର ସାଗର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା, ଭରସା ଓ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟା ନାଦ ଓ ହରିବୋଲର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ, ତ କିଏ ଆସନ୍ତି ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଥା ଗୁହାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶାନ୍ତି ଲଭିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦା ସବୁରି ଭିତରେ, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମହାବାହୁଙ୍କ କୃପାରେ ଗ୍ରାମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ନେଇ ଅନେକ କଥା ଲୋକମୁଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଓ ଭରସାର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ। ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆଜି ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା, ନବକଳେବର, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କିଏ ଗୁହାରି କରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କହନ୍ତି, କିପରି ରୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି, କିପରି ଚାକିରି ମିଳିଛି, କିପରି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା। ସାର କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଇଟା ପଥରରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଅସୀମ ଭକ୍ତି, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅପାର ଆସ୍ଥାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସରଳ ଭାବେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे। हाँ, मंदिर पुजारी मुई। मोर गाँ भी इटा, मोर ना हूँ प्रसन्न कुमार खमारी। दीर्घ मुई इटा 7 मास ला मंदिर रे पूजा करी आसुचे। हाँ, पुरी मंदिर रे जेन प्रकार रहुची सेतिर किछि मात्रा आमे भी सेटा के अनुकरण करी करी आमे से अनुसार आमे भगवान को नीतिकांति करूछु। हाँ, जगन्नाथ महाप्रभु तो 12 मास 13 यात्रा अच्छे। जत किंचित आमे जहाँ पारुछु आमे सबु यात्रा के आमे करबार लगे आमे चेष्टा करूछु। वर्तमान आज रिसेंटली आमर जैसे पुष्पाभिषेक भगवान को ठारे आमे 30 केजी फूल रे आमे भगवान को पुष्पाभिषेक करिदिनु और बहुत दूर दूरांतर लोग आउछन। रथ यात्रा बहुत भल भाव हेसी, बहुत दूरिया लोग आसन। ई वर्ष आमे भाविचु जे भगवान को 10 अवतार भी करबार लगे आमे
चेष्टा चलैछन कमिटी भी आगभर होइछन 10 अवतार कर्मा बोली करी हाँ भोगर व्यवस्था अच्छे भक्त आसले समस्ते भोग पाई करी जाउछन सब जे कौन भक्त आसबा भगवान ठाना सबुदिन भोग लागुचे अन्न भोग लागुचे 11 11:30 आसले भोग पाई करी जाउछन बहुत भक्ति रे आउछन जे जेनटा इन मानसिक करी आउछन तांकर मानसिक पूरण होउचे जे थरे आउछे से 2 नंबर थर आबार लगे निश्चित भाव रे चेष्टा करी फिर 2 नंबर थर फेर आउछे मु रामचंद्र प्रधान जगन्नाथ मंदिर प्रेसिडेंट आरी मंदिर तैयारी करिबारे मोर अवदान रही आमर सब पिला मानकर अवदान रही आरु मंदिरटा दीर्घ 4 वर्ष पर्यंत तैयारी हैला आउ आज को 2 वर्ष हैला इटा प्रतिष्ठा हो सारी आर मंदिर प्रति आमर ई अंचल समस्तंकर भावावेग रही समस्ते आसिक मंदिर दर्शन करुछंती एवं भगवान के प्रति समस्तंकर आस्था रही मंदिर परिवेश ता भल लागुची केते माने लागुची संतान लोकन माने लागुची भाव भक्ति बहुत अच्छी मंदिर परिवेश गला बहुत बढ़िया अच्छी सेति पई एका लोक आसुचंती बलांगीरु मध्य बहुत लोक आउचन जाउचन बहुत भक्तन को समागम समागम होउचे आउ ई जिनिस पत्र गला हमर दान आकार रे बहुत लोक देइछन आरी मंदिरटा सेति लगे एका हेई पारिछि जल्दी हेई पारिछि गोरहरी पाणिग्राही चंदन माटी सर आपण आज जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करबा पय आस्ते काहे कि मंदिर चर्चा रे थाए केमति कोन पूजा कराय थे आपण काहे कि एते भक्ता करन जगन्नाथ तो आमर आराध्य देवता पहलारू आमर आराध्य देवता है जेहेतु आमर ओडिशावासी समस्त जगन्नाथ को विश्वास करती सब ठारे हेते लगी सब ग्राम मध्य जगन्नाथ महाप्रभु जो बड़ जिनिस आर जगन्नाथ मंदिर आमर इठाने बहुत आह्वान कालरू अच्छे पूर्व पुरुषारू अच्छे आरु आमर इटा जगन्नाथ मंदिर के इटा जते बेले तार भग्नावशेष होइतला न ता नुआ रूप दिया है जगन्नाथ मंदिर के तापरे इने बहुत आमर भक्त माने आसन इनके ताकर मनस्कामना पूर्ण होचे बोली के आसुचन जगन्नाथ महाप्रभु गोटे भरोसा अच्छे ताकर आशीर्वाद अच्छे बोली के समस्ते आसन मंदिर पूरी हो इटा एक्चुअली आमर समस्तंकर आ जगन्नाथ महाप्रभुकर आशीर्वाद रु तामने इटा पूरी मंदिर स्टाइल रे हवा बोली के आमर समस्ते मिस्त्री की जेतले कहा हला मु पूरी मंदिर स्टाइल रे तो नि बने पारे किछि परिमाण रे तार रंग देमी बोली के मिस्त्री अनुसार इटा होची पूरी मंदिर स्टाइल रे इटा हेची बहुत दुरियारू भक्त माने तो यहाँ चिने आसुचन भी आगरू आसुतले बलांगीर नु आसुचन कहीं तोरभा नु भी आसुचन तुसरा नु आसुचन तापरे हमर अंचलवासी समस्ते आमे जगन्नाथ प्रति हमर समस्तंगर भक्ति है हमर बलांगीर बाहरु भी आसुचन ताने समाने बहुत आत्मसंतोष पाउचन बोली करी आर आसुचन हमर पाक मंदिर के आसुचन भगवान रो आशीर्वाद नि थिला तो नि आसन किंतु समस्ते 4-4 थर 5-5 थर हमें गुटे भक्त के देखु जे आसले न समाने आ पूरी मंदिर बाकी लागु जे बोली के भावसन आर समाने कहउसन भल लागु हां इना हमर इना भोग रो भी व्यवस्था अछि समस्ते भोग खाई करी भी जासन दर्शक जतके आसन आवासिक विद्यालय दिगरे एक सफल पदक्षेप बलांगीर सहरर भगवती नगर रे अवस्थित विद्या भारती आवासिक विद्यालय कोचिंग रो जेभଳି उन्नत व्यवस्था रही स्मार्ट क्लास रो सेभଳି आकर्षणीय व्यवस्था रही छात्र छात्री स्वतंत्र हॉस्टेल व्यवस्था जुगु सुनाम अर्जन करथिबा आवासिक विद्यालय रे अनग्रसर पिलांक पई स्वतंत्र ध्यान दियाजिबार व्यवस्था करा जायछि एथि सहित कंप्यूटर शिक्षार व्यवस्था एवं यातायात पई बस रो व्यवस्था जुगु छात्र छात्री भितरे उत्साह सृष्टि होइछि विद्या भारती आवासिक विद्यालय रे निज पिलांकु एडमिशन कराइबा पई जोगाजोग करंतु मोबाइल नंबर 9438311711 9437320855